So what is up? It's Tony, and for today's video, so I'm with S. So mga tulog ko. Daw. Birthday ni Mama. Later. Dahil. Then, surprise. Sira ulo. Hintayin mo lang na And para to guys. natalak siya. Hello guys, it's around Pinagbayaran na rin po niya 10. 11. kasalang It's around 11. niya ginawa. May mo target mabot 12. Oh yeah. Dala ba? Namit ako ni Ulo. Yeah, from Cebu City to Argao, 3 hours. Kaibigan ko ay napaluha talaga kami. It's a long drive. So makasama na namin siya sa labas. So what is up? Panaog na miso. We're going to check the exit door. Nami sa mga. Surfing on surfing! Surfing on surfing! Oh, cute kayo. Ay, nag-slide siya dari ba? Slide siya. Ang hiker nga uyab. Ano? Galisod og naog. Asan? Ay, kalisod imayde. Kaya nakasiklib. Lagi. Lisod imayde kaya Ako rin nakasiklib. magpahinay, ane. Oh, nagmamayde ka matingala to sila. Oh! Kay friend mo Ma'am Gina ni tukative kayo to. Dili man ko magpakita sa other people. Bueno, dagat. Nag-record. Hmm? So we are here at Bayabas, Kansuki, Argao. 6 days na sa Palawan and then you'll be absent for 4 days. Yeah. Long Kailan mo 6 days na mission? upat na lang. Upat, 5. Upat na lang, basta 40 hours na lang tulog. 9, 18, 7, 36. 40 hours na lang akong BL. So, naglisod si Madam. Kay first time niyang tanga, Ari. Saka. First time. Pero ang tatawagan na, First time nga namin. Panako. kada Ari niya kay first time. Feeling first time. Trigger, kadaga naman ko eh. I mean, kada Ari niyo ba kay feeling first time sa pagsaka o sa pagnaog. Diba? Taas mo na mga agak laboy. Over sa Sa taas nga. Last na to, December mo, December. Oh, gani. Ay! Dili everyday. January, sad to eh. Katong Dili siya everyday. January. Ano yan everyday? Yan daily. January 2, manda to. Whatever. Sama niya among kabukiran. Ada? Hi. So guys, naraw. We're going to Dagat. Yay! We're going to Alcoy.